Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning. So today we're going to continue on chapter 6. So we're going to focus on earned value management. So, kita akan tengok what is earned value management. So earned value management, this is one of the project control technique, okay, to detect the early performance variance. So early performance variance tu meaning that the status of your project lah. Okay, kita nak tengok by that time, contohnya pada bulan ke-6 lah. Sekarang ni contoh dah 6 bulan projek ni berjalan. So kita nak tahu status dia ni dah over budget ke, ataupun projek ni sebenarnya dah delay ataupun dia ahead. So kita akan gunakan earned value management to identify the performance of the project lah. Okay. So the technique was developed nearly 40 years ago for the US government to better manage contract payment to vendor. Okay. So dalam earned value management, there's certain part that you need to take into account. You need to assess the cost performance and schedule performance. So cost is on the budget lah. Okay. Schedule is on your schedule to progress. So progress of your project. Okay, for schedule performance together. Okay, the main value of EVM is that it allows you to measure and track both schedule and cost performance. So dalam kalau daripada Microsoft Project pun kita dah boleh ada S-curve. Okay, so baseline kita ada dua S-curve, satu cost, satu schedule. So benda ni lah dua ni yang kita boleh tengok daripada earned value management. So kalau you still remember, our triangle of balance is cost, apa lagi, time is on schedule lah, and ada quality. So quality kita tengok on the project quality. Okay. So cost and time ni daripada earned value ni kita boleh identify our cost and time and also the schedule pula. Okay. So each work package has a planned value. So planned value is a PV. So planned value ni apa yang kita plan at the early stage, yang kita plan tu lah. So this is planned value. So from the start sampai sampai end. Okay, so ni sampai habis lah, kita dah plan, kita dah plot cantik-cantik kan, ikut progress kita. So bila kita nak start, bila kita kena siapkan. So that is a planned value. Okay, the planned value of any work package is the budget cost of the work schedule to complete the work package. Okay, the important point, estimate the cost of each work package in your schedule. This means that the project as a whole has a baseline schedule and budget. Okay, at any point the project has an earned value. So earned value is at a certain point. Contohnya sekarang bulan ke-6 lah. So ni, this is month kan. So the project should be completed on the 12th month. Okay, bulan ke-12 patutnya siap. So sekarang ni baru bulan ke-6. Okay, so kita nak tahu pada bulan ke-6 ni, so berapa sepatutnya yang kita dah gunakan. Okay, in term of cost and also progress. Okay, so earned value is the budget cost of the work actually completed. Okay, actually completed macam tu. Okay, so kita ada earned value. So yang ni PV, EV. So kita tahu yang kita dah siapkan tu, okay, yang progress kat site tu, contohnya value dia kat sini 30% lah schedule dia. Okay, 30% ni meet tak what do we plan? Okay, how many work package or partial work package has been completed at this time. So that is the earned value. Kita tengok berapa yang siap tu sepatutnya achieve tak yang kita plan. Okay, so the value is expressed in budget cost term, not the actual cost. Okay, then kita akan ada satu lagi line which is actual value. So actual value ni yang betul-betul happen dekat site lah. Okay, berapa yang dah siap, berapa yang kita dah gunakan, yang tu is actual value, which is kita akan dapat the data directly daripada site. Okay, so bila kita nak gunakan earned value, so kita perlu ada tiga ni. So planned value, so we need to have the earned value, and another one is actual value. So tiga ni penting lah untuk kita tahu our performance. Okay,
So ini tadi earn value ataupun EVM, earn value management ataupun earn value system tu samalah. It's to monitor the progress of work and compare accomplished work with the planned work. So yang kita plan tu yang akan jadi kita punya guideline untuk kita compare. Okay, so several factor in the earn value report that needs to be known is order to use is effectively. Okay, so we have budget cost of work schedule. So this is planned value. Ada term lah, okay, ataupun kata lain daripada plan value, budget cost of work schedule. Then we have budget cost of work performed. This is earn value, and actual cost of work performed is actual value. Okay, this is the element from the basis for the earn value reporting. So dia guna budget cost of work schedule ataupun dia guna plan value. Okay, equivalent term lah between these two. So you kena tahu. Okay. Kalau disebut work schedule, so meaning that it is a plan value. Kalau perform is earn value, okay, actual cost is actual cost lah. Okay, earn value takes the plan value, PV, okay, of what you plan to do at estimated cost. Ni yang kita plan, okay, so kita plan kan daripada awal sampai habis tu, that is will be the plan value. So that we compare against the estimated cost of the work performed, EV, and against the actual cost. Okay, so dalam your ni akan ada 3 lah. Okay, so contohnya kat sini. Ni cut off kita on the current progress kan, yang ni sampai habis. So ni akan jadi EV, and we have another one is on the actual value. Okay, nanti kita tengok macam mana nak dapatkan value untuk EV. Okay. So from this thing, from these 3 PV, EV and AV, so we're going to calculate ataupun get the information untuk schedule variance. So we have schedule variance and then cost variance. Okay, perbezaan schedule and also cost. Okay, kita tengok progress beza apa yang kita plan dengan apa yang happen dekat site lah. Okay, then baru kita boleh dapatkan estimate at completion metric. Okay, helps you forecast final project performance. So EAC, estimate at completion ni is the new contract price ataupun the new project price lah, bukan contract, the new project price. Okay, so basically biasanya dia akan meningkat lah ataupun lebih daripada harga kontrak because of the certain reason tu. Okay, this is budget cost of work schedule ataupun plan value. The amount of money that was planned or budgeted at each time period in the project, that is PV. Okay, determined by cost loading the CPM diagram to determine the distribution of cost in accordance with the project plan. So the S-curve for a project represent the budget cost work schedule or the PV lah. So S-curve yang kita buat tu is on the PV. And then we have actual cost. This is the actual amount of money that has been spent at any point in the time during the project. Okay, determined for accounting record or the responsible party that keeps record of actual expenditure of money. Okay, this is the actual amount yang kita spend. Kita bayar for workers, we pay for the machinery, we pay for the material, okay. Yang semua kita gunakan dekat site tu, that is the actual lah. Memang use that money. Okay. And then this is earn value, work performed, EV, amount of money earned based on the work that has been completed. Okay, determined by multiply the percent completed by the budget amount of the work. Okay, so untuk dia macam ni. Okay, ni activity A. Okay, so let's say this is the duration. So 12 year month. Okay. Okay, contohlah yang kita plan. So dari A, B and C. So A, okay, so okay, contoh B. And siap kan. So contoh kat sini. Adalah kat sini. Okay, so the project
yang ni is a plan value yang kita dah plan tu kan, then kita come out with our Gantt chart lah. So semua tu kita tunjuk. So A start bila, B, okay, contoh kat sini 4 okay, sini berapa? Okay, and then kita nak report. Okay, sekarang pada bulan ke-6, contohnya bulan ke-6 ni kan. Tak nak lah, kita ambil bulan ke-5 lah. So you are reporting on the 5th month. Pada bulan ke-5 ni, okay. So progress of the project. Okay, and then kita akan come out lagi. Okay, right. So yang ni, okay. So aktiviti A ni yang kita plan dia perlu siap pada bulan ke-5. Dia akan siap pada bulan ke-5. Okay, the budget is 200. So B pula, so dia start on bulan ke-4 sampai bulan ke-10, budget dia 400. Okay, so C start pada bulan ke-6 sampai bulan ke-12, so budget dia 500. So this is what you plan lah. Okay, yang kita plan. Okay, actual dekat site pula, contohlah yang ni. Okay, this is actual dekat site. Okay, so 30% lah. So dia baru set 30%. Ini baru B baru set 10%. C supposedly tak C katalah baru start 5%. Okay. So 30% yang dia siap ni dia dah gunakan sampai 250. Yang ni 10% dia dah gunakan sampai 300. Or 10% kan, 5% dia dah gunakan dalam contohlah 100. Okay, so you kena report. Okay, first kali you kena identify the plan value. Okay, plan value yang kita plan. Okay, so activity A 200. So B contoh 400, C 500. Okay, so and then identify actual value. So actual is apa yang jadi dekat site ni. So this is the actual one. So actual value 250 activity A dah gunakan. So this is A kan. So B dia dah gunakan 300. C dia dah gunakan 100. Okay, nanti you total up kan dia. Okay, PV, AV. Lepas tu kita nak tahu earn value. Macam mana nak identify earn value. So earn value ni you kena tengok dekat dia punya percentage ni. Berapa persen yang dia dah siap. Okay, contoh activity A activity A dia dah siapkan 30%. So kita kena tahu value untuk 30% ni sepatutnya berapa yang kita plan. So kita times dengan PV. PV untuk A which is 200 kan. Okay, so kita dapatlah EV untuk A. Okay, and value untuk B. So B dah siap berapa? Dia baru siap 10%. Okay, so kita nak tahu value 10% ni supposedly berapa ringgit ataupun berapa ratus yang dia boleh gunakan dengan progress 10%. So times dengan 400. Okay, sama juga C 5% times dengan 500. Okay, so this is value EV. So EV is amount of money based on the work has been completed. So kalau 30% tu sepatutnya value dia berapa? Sedangkan dekat site dia dah gunakan sampai 250. So kalau 30% times 200 dapat berapa? 60. 60 ringgit. Okay, contoh A 60 ringgit. So B 0.1 times 40 kan. C 25. 25. Okay. So earn value tu value yang sepatutnya digunakan dengan 30%. Untuk A patutnya 30%. Supposedly dia boleh gunakan RM60. Tapi at site ni actual value at site dia dah gunakan sampai 250. So sama juga macam B. Sepatutnya dia baru siap 10%. So 10% tu sepatutnya RM40. Tapi dekat site dia dah guna sampai 300. So dari situ kita nampak dia macam ada over budget kan. So bila kita ada value PV, AV and EV, so you kena total up semua ni.
total. Okay, dapatlah total dia berapa, total kan. Sama juga EV kan. Total kan. Okay, so value PV, AV dengan EV tu ada satu value je lah. So bila kita totalkan for the project then baru kita boleh identify sama ada the project is over budget ataupun delay ke. Okay. So daripada sini boleh EV, PV dengan AV. Boleh identify? Boleh. Okay. So from this figure, what can you conclude? Okay, so from this figure, you ada value untuk PV. So PV memang sampai projek tu siap lah. And then you ada actual cost ataupun actual value kat sini. Dia bagi. So from this figure ataupun from this graph, what can you conclude? Bila tengok ni je, apa yang you rasa? Kos yang digunakan dalam projek itu masih dalam kiranya bajet lagi lah kira. Nampak macam rendah kan kat sini kan? Sebab dia nampak macam underline. So dia naik dulu, lepas tu dia turun, then you boleh nampak dekat PV tu. Actual value dia gunakan rendah. Okay, so from here, kalau yang kita tengok lah basically daripada sini. Okay, tapi sebenarnya, you tak boleh nak conclude terus macam tu sebab you tak ada value of EV kat sini. So you tak tahu dekat sini sebenarnya berapa persen yang dia siap. So 10% ke ataupun 80%. Okay. So kalau dia baru siap 10%, then we can consider dia as dia dah over budget lah sebab dia baru siap 10%. Tapi dah minggu ke, contohnya minggu ke-8. Lepas tu dia gunakan dah 50,000. Tapi kalau dia dah siap 80%, okay, mungkin dia dah under budget kat sini. Okay, so kita perlukan value percentage yang siap tu dan baru kita boleh conclude sebenarnya. So bila you ada dua value je, PV ataupun actual, dan you tak boleh nak conclude pun sebenarnya dengan betul lah. Sebab kita tak tahu progress dia sebenarnya sampai mana. So dia boleh jadi under budget ataupun dia boleh jadi juga over budget. Okay, based on the percentage. So tu kita kena tahu berapa persen yang siap tu. And only baru kita tahu berbaloi ke tak dengan actual cost yang dia dah gunakan dekat site. Okay, so this is project tracking without earn value lah. Yang tadi dia tak ada earn value, tak ada actual earn value. Okay, so you can read through ni nanti. Okay, so that's why kita perlukan project tracking with earn value. So kita kena ada value untuk EV ni. Then only baru kita boleh conclude, okay, sama ada the project is behind schedule ataupun over budget. Okay, so sama jugalah. So paling penting kena ada earn value sebab kita kena tahu the progress ataupun percentage project ataupun activity tu dah siap berapa persen. Then only kita boleh compare dengan actual cost dan kita compare dengan plan value. Okay, so kita compare dua. Yang ni kita compare EV dengan PV untuk dapatkan schedule. Okay, earn value dengan plan value, kita compare between these two to get the schedule variance. And then we compare earn value dengan actual value to get the cost. Okay, so EV ni, so ada dua lah. Satu you need to know. So EV kita compare with actual value and another one untuk plan value. Okay, actual value untuk tahu cost. Dengan plan value untuk tahu schedule performance ataupun cost performance. Okay. So kena ada tiga ni. So normally the graph will provide you with the three line. Okay, PV. Okay, earn value dengan actual is on the concurrent time lah. Okay, pada bulan ke berapa kita nak tengok progress dia. Ini contoh pada bulan ke-8. So nak tahulah progress pada bulan ke-8 tu berapa. So kita akan tengok earn value, actual value and PV. So you need to have the three elements, three item. Okay, suppose a project is in progress and as of today, the planned expenditure for the project was taken to be 500,000. Okay, there were 5 tasks and the task had budget of 30,000, 100,000, 250 and 100,000 juga lah and 20 respectively. So there are 5 tasks lah. So you identify this is the first task, second,
third, fourth and fifth. Okay. Then dia bagi tahu actual cost. So you tahu kat sini actual cost atau actual value dia berapa kan. 11K, 220K, 230, 5K, 20K. Okay, so yang first value yang dia suppose that there were 5 tasks and the task had budget of, yang ni is a plan value. Okay, so dia bagilah plan value 100, 250, 100K and 20K. Okay, so item number 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, and then the last mention, they mentioned that di sini task 1, 2, 3 are complete. So complete meaning that dia siap 100%. Okay, task 1 and 2. So EV dia, task 1 is 100%. Okay, task 2 pun 100%. Task 3 100%. Task 4 100%. Task 5 dia tak bagi tahu berapa persen dia siap. Okay, so then dia suruh you calculate lah the value untuk PCWS is PV, ACWP is actual cost and EV kan, so you calculate benda ni. Okay, then lepas dah identify then you boleh calculate. So EV tu bila dia kata dia siap 100%, so meaning that earn value untuk activity 1 berapa? 19. Okay. 19? 30. 30K. Okay, so 100% times dengan PV untuk aktiviti 1 kan. PV aktiviti 1 is 30,000. So dia 30K lah. So maksudnya kat sini boleh nampak tak? Kalau dia siap 100%, so earn value akan sama value dengan PV. Okay, then you just tambah untuk PV ni. So samalah value dengan PV kecuali dia tak ada activity 5. So activity 5 ni tak ada. So kita tak tahu berapa persen. So kita can assume is at 10%. Okay. So kalau dia kata 1, 2, 3, 4 are completed and 5 contoh 30% complete. Then you tambah kat sini jadi 30% daripada 20,000 untuk activity 5. Okay. Contoh. Okay. Kalau dia bagi tahulah, then kita tambahlah kat situ. Kalau dia tak bagi tahu, then kita assume as 0. So dia tak siap apa-apa lagi. So tak adalah kat situ. Then you total up sampai activity 4. Okay. So this is just not shows you lah macam mana nak dapatkan EV tu. Okay. So EV is berapa persen yang siap kat start atau berapa persen siap for that activity. Then you time with the PV value. Okay. So this is the answers, nanti you boleh go through semula. Okay, once you dah dapat the value untuk PV, EV and AV kan. Okay, you ada 3 ni, then baru you boleh calculate for the variance. Okay, variance tu perbezaan kan, kita tak tahu. Okay, berapa beza antara cost and schedule. So the formula dia semua akan start dengan earn value minus actual value, EV minus PV. Okay. So cost variance, so cost EV tolak AV, schedule EV tolak PV. Okay, macam tadi kan. And then we have index, okay, cost performance index and also schedule performance index. Okay, so between these two, you need to conclude. So you have the variance, the cost and schedule. So variance untuk cost variance you might get positive and also negative lah. So untuk variance so kita ada positive and negative. Okay. So macam mana jadi positive negative? So sama ada you dapat earn value tu kecil, value dia tolak actual, then you akan dapatlah negative kat situ. So what is the meaning of variance, negative and positive?
So for cost, okay, so untuk cost kat sini, so kalau cost tu variant dia positif, okay, let's buat macam ni. So this is positive, this is negative. So this one will be 0. So positif sebelah kanan. So cost positive meaning that the project is under budget lah. Okay, so cost dia negatif. Okay, so maksudnya dia dah gunakan duit lebih. So dia dah over budget. Okay, so kalau dia dapat kosong, what happen if they get equal to 0? Okay, so cost variant kan, EV tolak AV, EV tolak AV equal to 0. Okay, so is stated that as plan lah. Dia tak over, dia tak under. So value EV dengan AV sama. So dia ikut as a plan, as schedule, macam tu. Okay, so cost kita consider as a budget. So schedule pula, kalau schedule positif maksudnya dia ahead. Okay, schedule negatif dia akan jadi delay. Okay, so schedule equal to 0, schedule variance kan equal to 0, then is will be as plan lah. Okay, yang ni untuk variance. So kalau index pula, ratio less than 1 indicate that the value of the work that has been accomplished is less than the amount of money that has been spent. So this is 1. So less than 1 dia akan duduk dekat negatif, greater than 1 dia akan duduk dekat positif. Okay, so dia akan jadi sama juga macam ni. So bila ratio you, this is your cost, this is your schedule. Okay, so you dapat you punya index less than 1, another one will be greater than 1 and equal to 0 lah. Okay, so less than 1, so dia akan jadi less than 1, the value of the work that has been accomplished less than the amount of the money spent. Okay, so dia akan jadi over budget. Buat kerja sikit tapi guna duit lebih. Okay, so kalau value you greater than 1, so you buat kerja banyak tapi guna duit sikit. So under budget lah. Okay, so ni as plan. Equal to 0 as plan. Okay, so schedule less than 1 akan jadi delay lah. Ahead. Greater than 1 ahead, ni as plan. Okay, so this one index dengan variance, it will give you the same conclusion. Okay, kalau you dapat variance positif, so you punya CPI, so this is CPI, ni SPI lah. Cost ni cost CV, cost variant, ni SV, schedule variant. So kalau you dapat CV positif, so CPI you akan greater than 1. So you boleh conclude sekali terus. Okay, dia tak akan jadi CV positif tiba-tiba CPI less than 1. So nanti you tak boleh nak conclude sebenarnya ni under budget atau budget. Okay, so you kena tengoklah kat situ. Okay, dia akan dapat sama lah. The conclusion will be same. Okay, so you kira variance, you kira index, and then you conclude sekali je terus. Okay, the cost tu apa and schedule tu apa, conclusion dia. So ratio, okay, so daripada graph kita boleh plot lah. So this is PV. Okay, the yellow one is EV. So this is EV, this is actual value. So from the graph you can show you mana cost variance. So cost variance is between EV dengan AV. Schedule variance is between the PV dengan EV. Okay, semua ni bergantung kepada EV. So EV tu kena betul lah. Kalau you salah buat EV then the whole calculation will be wrong. Okay, so we have BAC kat sini. Kalau you nampak kat sini BAC is budget at completion. So BAC will be the final PB kat ni. Berapa yang kita project tu value. Okay, that is a BAC. Okay, yang ni. Okay, BAC is original project estimate ataupun budget at completion or can be the total
PV. Okay, berapa harga projek tu. Okay, ETC estimate to complete. So yang ni berapa yang you perlukan lagi untuk complete. Okay, so this is the formula lah, BSC. So this is BSC minus EV over CPI. So kita akan tahu berapa banyak lagi kita perlukan untuk siapkan projek tu. Berapa banyak lagi value yang kita perlukan. Okay, ESC is estimate at completion. So this is actual value plus ETC. So this will be the new project price lah. Kalau dah siap nanti berapa. Okay. So dia bertambah berapa. And then another one kita ada VAC tau. So this is variance at completion. Okay, so this one will be VAC minus EAC. Okay, so berapa beza the new project price dengan the original project price. Okay, kita tengok berapa pertambahan cost dia, berapa pertambahan harga projek tu. Mungkin VAC dia 10 juta. Lepas tu bila dah during the project, during the progress tu, tiba-tiba ESC bertambah jadi 15 juta. So kita tengoklah ada difference berapa. That is a variance. Okay, ni example lah daripada sini dia dah bagi PV, dia bagi PV, AV, EV. Okay, so dia bagi PS. Then you calculate lah dapatkan. So cost variance negative. Negative value of CB will represent a cost overrun. Okay, ataupun cost over budget lah. Overrun sebab dia dapat negatif kan kat sini. Okay. So schedule variance 0. So project is progressing as planned. The project progressing as planned. Okay. Not ahead or behind the planned schedule. Okay. And then calculate the CPI and also SPI. Okay. So CPI, this one CPI less than 1. So poor cost performance. Ataupun tadi apa over budget. Okay. Then this is equal to 1. Okay. As planned. Then you calculate untuk ETC, EAC and also you can calculate for VAC juga. Okay, so yang lain tu semua masuk formula. Yang paling penting you boleh identify the PV, EV and AV. Okay, the 3 item ni je. Okay, and then sometimes you kena calculate to VAC lah kalau tak bagi budget at completion tu kan, total PV tu. Okay, once you dapat yang ni, yang lain tu you masuk dalam formula and then you conclude, okay, the progress. Okay, sampai sini boleh ya? Dia nak tanya apa-apa? Tak ada. Setakat ni okey lagi kot ni tu. Kalau buat sendiri mungkin problem sikit lah. Dia buat dulu kan? Buat dulu dan only you tahu, baru nampak lah kat mana yang tak clear tu kan? Okay, so this is the definition ataupun the summary lah daripada sini. Okay, nanti you can take a look. Okay, EAC and ETC estimate at completion. So this one dia ada 4 scenario. Okay, so kita fokus on the scenario 1 je. Okay, scenario 1 you akan gunakan formula yang ni. This is on the scenario 1. Okay. Scenario 2, 3 tu you boleh tengok je lah. You boleh baca. Okay, you akan faham, you nampak what is the difference. Tapi untuk yang ni biasanya kita akan guna this formula je. Okay. So yang this one, then ada example. Yang ni just to show you macam mana value untuk EV. This is PV, AV, so this is EV. So EV akan bergantung kepada percentage of PV kan. So kalau 100% siap, so you boleh tengok value PV dengan EV sama. Okay, so kalau 75% siap, so value EV akan jadi 75% daripada 7,200. Okay, so EV meaning that dia bergantung kepada percentage completion at site.
Okay, so patutnya 75% ni dia boleh gunakan dengan 5,400. Tapi at site dia dah guna sampai 7,800. Macam itulah kita boleh nampak. Okay, so actual kat site tu yang sebenarnya yang kita kena kira the cost lah. Okay, sama juga macam ni kan. Untuk ground floor, okay, 100% 7,200. Okay, dekat site dia baru guna 5,600. So daripada sini kita nampak dah dia dah gunakan duit yang sikit untuk this activity. Okay, so dia dah under budget kat sini. Okay, and certain macam ni dia dah over budget dah. Untuk column dia dah over budget dah. Baru siap 75% dia dah gunakan 7,800, which is supposedly kalau dia siap 100% sepatutnya pun 7,200. Okay, so PV is for 100%. Yang kita plan untuk 100% lah. Okay, then kita akan compare currently dekat start kenyataan. Okay, this is the question 2. Yang ni, identify the following element on week 3, 4 and 8. 2, 3, 4 and 8 lah. Dia suruh you identify the value untuk PV, EV and actual value. Okay, so yang ni dia state that they are cumulative data. So cumulative data meaning that hasil tambah. Okay, so PV untuk activity 3. So you kena tahu PV 3. PV4. You kena find lah PV untuk aktiviti 8. Okay, sama juga PV and AV ni. Okay, so untuk aktiviti 3 hari week 3, 4 and 8. Okay, so cumulative data meaning that you tolak lah minggu 3 tolak ke 2. So minggu 4 tolak ke 3. So sebab yang ni dia dah ada jawapan, so just saya nak go through je lah. Nanti you boleh buat and compare with the answer. So this one is directly, kan? No problem. Okay, so earn value example untuk contoh soalan dalam bentuk graf. Okay, so dalam bentuk graf, activity A, B, C and D. Okay, so yang value dekat belakang ni is a planned value. Okay. This is the plan value untuk the activity. So macam mana kita nak kira? So you kena tengok dekat apa ni? Cut off dia ataupun progress dia. Okay, so contoh plan value activity A is 18. So ni A. Activity B 10. So B. So dia as a today lah, progress dia sampai dia cut off dia sampai sini. Okay, so activity C and D, so you kena ambil dekat point sini. Okay, so point sini. So macam mana nak tahu? Macam ni you kena baca ni lah. Okay, so yang ni nampaklah 80%. 80% lah sepatutnya dekat activity C dah siap 80%. So PV untuk C is 80% daripada 20. Okay, so plan kita tak ambil yang overall plan sebab kita nak yang dekat point sini. Activity A dengan B, so kita ambil the PV directly terus sebab dia tak achieve sampai dekat progress yang kita nak. Okay, so C sampai kat sini, so 80% daripada 20, 16. Betul tak? Okay. So sama dengan 16. So PV untuk D, okay, so kalau dari sini kita tengok dia memang tak start apa lagi. So supposedly dekat sini ialah 15% lah dia dah siap kan. Okay, yang dia plan kan is 15% daripada 40. So value of the PV kan. And then you akan ambil 6. Okay, so you tak boleh ambil terus kat sini. Okay, sebab kita nak cut off kat sini. Okay, contohlah ni hari week 1, 2, ni 3, 4, 5, 6 kan. Kita nak cut off pada hari ketiga ni. Kita nak tahu berapa PV dia. Then kita masukkanlah dapat PV ni. Okay, so earn value. So earn value kita tengok berapa yang dia dah siap. Okay, kalau macam contoh activity A ni, so this is 100% siap kan. Okay, 100% dia dapat 18. So activity B, dia dah siap sampai sini, dia baru siap 80%. So EV untuk B is 80% daripada 10.
then you dapat 8. Ya, dapat 8 kat sini. Okay, so activity C, so yang ni lah 70%. Okay, sepatutnya dia dah siap 80%, tapi dekat site dia baru siap 70%. EVC is 70% times dengan 20. Then dapat 14. Okay, so EV dia 14. And then activity D, dia tak start apa-apa lagi. So dia 0% lagi kan. So dia dapat 0 kat sini. So earn value untuk this project on day X tu is 40. Okay, kita kena tengoklah cut off dia kat mana. Kat situ. Okay, actual cost, yang ni dia terus bagi. Yang ni dia bagilah 45. Kalau dia tak bagi, okay, mungkin dia akan bagi kat sini lah. Dia akan bagi value sini. So actual value untuk A contohnya lah kan. 20. Actual value dekat B. Okay, 5. Okay, actual value dekat C, 20. So dapatlah 45. So dia akan state lah situ actual value. Okay. Ataupun dekat 80% ni dia letak. 80% ni dah gunakan 5 ring. Okay, 70% 20. Okay, so you boleh dapat lah total value untuk actual kat situ kalau dia tak bagi. So yang ni dia just state terus 45. Okay, the concept tu macam tu lah. Boleh tak? Boleh. Pasti nak tahu boleh ke tak, lepas ni kita buat exercise. Okay, earn value, we have actual cost, plan value and earn value lah. Okay, actual cost what you have actually spent to this point in time. So plan value is what your plan call for sending on the task plan to be completed by this date. So sebab tu plan value sampai hujung. And then we have earn value juga. So value ataupun cost of what you have accomplished to date for the baseline. Yang berapa persen tadi lah, berapa persen kita set dan kita times dengan PV. So dapatkan earn value. Okay, so this is the progress per date. Okay, ni contohnya sebab bila kita dekat site kita ada meeting setiap bulan. Okay, every month kita punya meeting. So daripada during that meeting lah kita kena present ni. Okay, contoh ni bulan ketiga. So pada bulan ketiga progress kita dah sampai mana. Okay, next month bulan keempat. So you akan present on the month 4. Okay, the 4th month tu. Okay, progress dah sampai mana. So kita tunjuk lah. Okay, this is what we plan. Okay, this is what actual. So the earn tu berapa. So sebenarnya kita ni sebenarnya under budget. Still under budget lagi. Ataupun sebenarnya kita dah over budget. So nanti kita akan improve lah on the next month. Okay, project manager akan reschedule balik, recalculate kalau dah over budget kat mana dia kena cut cost, kat mana dia kena reduce. Okay, sebab tu perlunya kita ada setiap bulan punya meeting. Okay, so daripada sini you boleh nampak. So we compare with the earn value kan. So some ada we are over budget ataupun behind schedule from what we calculate yang tadi lah daripada CV, SV tu kan. Okay, CPI and also SPI. Okay, nanti kita boleh tahulah sama ada progress schedule dengan budget kita tu dekat mana. Okay, ni yang tadi kan. Sample this one. Okay, lepas dah kira calculate tadi and then you calculate the cost variance. Tadi kita kira untuk dapatkan PV, EV dengan dapat AV. Then you calculate schedule variance, SPI, cost variance and CPI. Okay, what you need to calculate CV, SV, CPI, SPI. Then you kena calculate DAC. You kena calculate ETC, EAC and VAC. This is the thing that you need to calculate lah to get the progress and then to conclude the performance. Okay, so kalau dalam sini BAC dia for this project BAC nya you kena ambil total PV ni 18, 10, 20 and 40. So this one will be your BAC nanti. Okay, total PV yang kita plan at the early stage. Okay, so jangan ambil yang PV yang ni. This is PV on the day X ni kan. Okay, so kita nak BAC is the total PV sampai dia siap. So kita ambil yang original PV. Original PV tu.
Boleh? Boleh. Madam nak tanya tadi pasal indices tu. Saya macam takut saya salah salin. Yang lebih daripada satu, patutnya over budget kan ada budget. Lebih dari satu. Ha. CPI Betul. CPI kan? Less than one. Mm-mm. So less than one contohnya dia akan jadi kita consider is macam negative. Kalau check office you boleh letak ni satu, this is less than one, maksudnya dia ke arah negatif. Greater than one kita assume dia as a positive. So less than one dia akan jadi over budget. Oh, okay. Kiranya kalau over budget, delay lah kan? Tak juga, dia tak semestinya over budget tu delay tau. Sebab tu kita ada CPI dengan SPI. Okay. So mungkin CPI you dapat less than one, tapi SPI you dapat greater than one. So dia jadi ahead. Okay. Kalau SPI you less than one, dia akan jadi delay. Okay. So sama ada CPI less than one atau CPI less than one, SPI boleh jadi greater than one. Okay, cost dengan schedule dia boleh jadi tak sama. Satu over budget, satu delay. Okay, in certain cases dia memang akan ada yang dua-dua over budget and delay. Okay, ada satu cost over budget, progress dia ahead. Sebab tu you kena kira CPI dengan SPI. Maksudnya on cost you kena kira, SPI you kena kira, schedule pun kena kira. Yang sama tu dia dengan variance. Kalau CPI dia akan jadi CV. So SPI akan jadi SV. Dia akan sama macam ni lah. Dia akan ni. Okay, C dengan S, cost dengan schedule akan mungkin boleh jadi berbeza. Okay, sama. Cumanya CV, kalau CV negatif, so CPI akan jadi less than 1. Kalau SV positif, so SPI akan jadi greater than 1. Okay, dia tak semestinya cost negatif, schedule pun kena negatif. Yang tu tak. Cost dengan schedule dia boleh jadi two different conclusion. So mungkin projek tu akan jadi ahead tapi over budget. Mungkin dia boleh jadi under budget tapi dia dah delay. Projek tu dah dia gunakan duit yang sikit tapi dia dah delay. Mungkin dia under budget tapi dia ahead. Which is better lah kan. Boleh? Okay, so dalam Teams saya ada letak juga question for you to do kan. Okay, so earn value management yang ni ada dalam Teams EVM exercise macam tu. So you boleh buat lah yang ni. Okay, so ada 3 example. So first example, so dia bagi you dalam sentences. Okay, you are hired as a project manager to manage a creative story. Okay, the project expected to be completed in 36 months at a cost of 100,000 per month. Okay, sebulan 100,000. So after 5 months, you realize that the project is 30% completed at a cost of 500,000. Okay, and then analyze how healthy the project after 5 months. Okay, so yang ni you kena kira. So you kena find dia punya PV. Okay, kalau you rasa macam tak sure, okay, dia kata kena siap dalam masa 36 bulan. Okay, after 5 months, so 5 months will be here lah, contoh kan. Okay, so cost 100k per month. Okay, so 100,000 sebulan. So pada bulan kelima maksudnya 5 kali 100k. So this is PV pada bulan kelima. So this is 36 times 100k. Okay, so this is PV pada bulan ke-36 ataupun sama dengan BAC lah, budget at completion. So dalam masa 36 bulan tu, so dia akan jadi berapa juta kan. Okay, so pada bulan kelima, dia baru siap 30%. 30% completed at the cost of
Kos yang digunakan ialah 500k. Okay. Analyze how healthy the project after 5 months by carry out the cost variance and schedule variance. So you kena kira CV, you kira SV, and then you need to provide your interpretation based on the result of cost. So interpretation ni, you punya conclusion lah, over budget ke, delay ke, okay. So PV bulan kelima, dah tahu dah, 5 kali 100,000. Okay, then you kena find EV and AV. Okay, so dia bagi tahu, dia dah siap 30%. Okay, so 30% times dengan berapa? 500,000 ke times dengan yang 3.6 million. Kita tak tahu 30% ni sepatutnya berapa yang dia boleh gunakan. Ini idea. Okay, so yang 500,000 dibagi ni, 30% completed at a cost of 500,000. Okay, so 500,000 ni value apa? Kat sini value apa? AC. AC, okay? Ataupun actual value lah, ni 500,000. Okay, so then PV pun kita dah ada kan? 5 month times dengan 100k kan? So PV dia ialah 500k juga. So sama dengan AV. So EV dia, so you nak kena tahu value dia berapa. Okay, dia baru set 30%. Dekat site dia dah guna 500,000. What they plan for 5 month pun 500,000. Tapi yang 30% ni berapa value dia? Okay. So you kena times 30% times dengan total PV tau. Ataupun BAC. Okay, so you kena times dengan betul tak? Okay, 36 kali 100,000 kan? Then only you akan dapat value untuk EV. Sebab kita tak tahu sebenarnya. Kita tak tahu progress pada bulan kelima ni berapa persen. So yang sepatutnya lah yang kita plan. Okay, tapi dekat site dia dah set 30% pada bulan kelima. So kita tak tahu berapa value 30% yang sepatutnya dia boleh gunakan. Okay, apa yang dia plan dengan 30% tu sepatutnya berapa. So 30% tu kita times dengan BAC lah. Budget at completion. The total value of PV tu. Okay, you tak boleh times dengan 500,000 ni, you tak boleh times kat 500k yang PV ni. Okay, sebab kita pada 500k ni sebenarnya bukan 30%. So kita boleh kalau nak darab nak bahagikan, so 100% bahagi 36 kali dengan 5. So sepatutnya pada bulan kelima baru 13%. Itu something yang matematik lah, you kena tengok balik. Okay, nanti you try buat balik ini. And then yang this one sama macam example yang saya tunjuk tadi. Okay, yang belakang ni is PV, value PV. This is percentage siap. Value dekat dalam ni is actual value. Okay, so you boleh baca lah dalam ni A is 200.5. So B 800 with 80% progress. Okay, C 50%, 500, dia dah gunakan 500 and D 10% with 200. Okay, then you calculate lah tadi sampai ETC, use PV, SV, CPI, SPI, dia apa? BAC, ETC, BAC. And then ada BAC lah sebab nak masuk dalam formula ETC tu. Okay, you calculate. So yang ni pun saya dah explain tadi, you try buat. Okay, so this one, this one you need to comment on the performance using the earned value analysis method. Based on the project performance after 7 weeks. So macam mana nak tahu mana yang 7 weeks? Okay, we need to suggest 2 possible action that could be taken for this project to be completed as planned if the client constraint is cost but willing to accept the performance while the contractor can enhance the time. Okay, so based on the 7 project performance after 7 weeks, so dia bagi you activity predecessor. Okay, so the duration, then dia bagi you budget cost, first actual completion and also the actual cost. So yang ni you kena lukis precedent diagram dulu.
Lepas tu you buat you kena come up with the histogram bacat macam ni. Macam mana you buat resource leveling tu, you kena come out sampai bacat, nanti you akan buat percentage completed ni semua. Okay, percentage completed ni you akan come out with like this. Okay, so nak keluarkan bacat ni, so you kena buat procedure diagram dulu, ataupun you just draw lah A, okay, B kan, so C, D, so you calculate nak tengok dekat 7 weeks tu macam mana. Okay, so dari sini lah. Okay, so lukis sampai keluar bacat ni. Okay, so this is the example exercise. Example ke exercise patutnya ni. Okay, exercise yang you boleh tengok dalam file dalam file apa? Teams. Okay, dalam channel chapter 6. Madam, Ya. saya ada soalan kat example 2 tu. Yang apa nama dia? Yang kat garisan tu kan? Dia kan tadi kalau contoh tadi kan dia ada bagi tahu berapa persen yang untuk PV untuk sampai situ. Ni dia tak bagi tahu kan? Dia tak beritahu kat sini berapa kan? Yang kat situ. Dia nak kira. Okay, kalau dia tak beritahu kat sini berapa persen kan, then you tengok duration activity C ni. Okay, so contohlah activity C ni, yang ni dia kata week kan, so this is considered as a week lah. Okay, so dia perlukan berapa, yang ni daripada week, dia start week 3 sampai week 6, so 4 week kan. So 1, 2, 3, 4 kan. Okay, so kat sini we consider as kalau kita kira macam mana you nak dapatkan point kat sini. You ada 4 minggu. 80%. So maksudnya dia adalah pada tengah minggu ke-6 lah. 1, 2, 3, 4 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so this is 7/8. Faham tak? Macam dia dapat 7/8. Kira kotak tu madam. Jadi saya kira kotak lah. Sebab ada kotak kan. Kalau tak dia jadi macam berapa 3 minggu setengah. Betul tak? 3 minggu setengah daripada 4 minggu. So point kat sini lah. Kan? Ni seminggu, ni 2 minggu, ni 3. So 3 pada minggu 3 minggu setengah daripada 4. So you akan dapat 7/8. Betul? Betul. Matematik ni. Okay. So this is at the point 7/8 lah. So you calculate lah kat sini 7/8 daripada 1,500. Macam ni. D. Kalau D kita tengok dia lah ni kira seminggu, 2, 3, 4 kan. 1/4. So sini is 1/4. 1/4 daripada 500. So this is value for PV. Okay, tengok point kat sini. So macam tu lah. So kita tengok on the duration for that activity pula. Okay. Kalau dia tak bagi by percent, so tengok duration dia berapa. Kat sini. Boleh? Boleh. Faham. Okay. Faham kan? So dia something dengan matematik. Dia sebenarnya benda-benda ni nak dapatkan benda-benda tu kan. Something you kena pusing-pusing kat mat je. Okay. Okay. So chapter 6.